କଥାବାर्ତ୍ତା ସେମ୍ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟଡି अंतिम कालर अध्ययन सभारे जेते जण आपण माने जूम मीटिंग माध्यम पुणी फेसबुक माध्यम जोग देइछंती आपण समस्त को मु पुनर्बार प्रभु जी कृष्ण के नाम रे हृदय सहित स्वागत ज्ञापन करे एवं मोर हृदय नमस्कार ज्ञापन करे आउ गत पाखापाखि 30 दिन धरी ए प्रोग्राम चली एंड टाइम स्टडी आ प्रभु अनुग्रह रे द रैप्चर टॉपिक कवर करिया पे प्रभु मत सहाय्य कले आ रैप्चर रो बहुत बड़ सीरीज सेटा आ से रैप्चर ऊपर मु बही मध्ये लेखिया पे प्रभु मत सहाय्य कले आ रैप्चर रो प्रत्येक पॉइंट कामे डील करछु माने रैप्चर केते बेल हबो रैप्चर बोली कहिले कोन व्हाट इज द रैप्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रैप्चर आ रैप्चर अर्थ कोन रैप्चर को स्थान रे लिखाइ छि बाइबल रो प्रथम पुस्तक रो शेष पुस्तक पर्यंत रैप्चर रो माने आमे देखि पारुछु पाखा पाखि 7 गोटे रैप्चर विषय बाइबल रे वर्णना करा जायछि बा मेंशन करा जायछि से सब माने माने पूरा स्टडी करि गलो ए पाखा पाखि 30 दिन भितरे तापरे माने प्रकाशित वाक्य को एंट्री कलु एंड टाइम स्टडी अंतिम काल रो अध्ययन आ केवल प्रकाशित वाक्य रे ही अंतिम काल विषय रे लेखा जाय नै किंतु अन्य पुस्तक गुडा करे भी पुरातन नियम रो भविष्यत वक्ता मान को पुस्तक रे भी अंतिम काल रो विषय कथा लेखा जाय आइबो पुस्तक रे लेखा जाय पुणी 110 यात्रा पुस्तक रे मध्य अनेक विषय उल्लेख करा जायछि आदि पुस्तक रे मध्य लेखा जायछि तो बाइबल रो प्रथम पुस्तक रे आरंभ करी शेष पुस्तक पर्यंत अंतिम काल विषय रे बा यीशु ख्रीष्टकर द्वितीय आगमन विषय रे वर्णना करा जायछि तो बहुत विषय हमें ए दिन मानकर स्टडी करी सारिछु जहा कि मो YouTube चैनल रे अवेलेबल अछि आपण माने ताहा जाय कि सिखि परिबे देखि परिबे आत्मिक जीवन रे वृद्धि प्राप्त हेई परिबे आ प्रभुंकर जो विशेष कर प्रकाशित वाक्य रे आगामी समय कौन घटना घटिबो से विषय वर्णना करा जायछि बहुत जण भाबंती जे प्रकाशित वाक्य ऑलरेडी घटी सारलाणी ऑलरेडी 538 एडी रे बा आद्य मंडली समय रे से प्रकाशित वाक्य सफल ही सारिछि बोली अनेक भाबंती किंतु मु कहया पे चाहि मो प्रिय माने प्रकाशित वाक्य ए पर्यंत सफल हेई नाही अनेक भगवानी जाक सफल ही सारिछि किंतु प्रकाशित वाक्य रो माने रैप्चर जेटा चारि पर्व एक पद प्रकाशित वाक्य चारि पर्व एक पद होती रैप्चर पद सेठु आरंभ करी आज माने तार जेतकी सब चारि पर्व रु पाखा पाखि 22 पर्व पर्यंत एबे जाय सफल हेई नाही किंतु अनेक भाबंती चारि पर्व सफल हेई जायछि 6 पर्व रु 18 पर्व मध्ये सफल हेई जायछि बोली भाबंती कारण से माने भलो डीपली स्टडी करंती नै प्रेज द लॉर्ड वेलकम म्यूट करके रखंतु तेरे बहुत जण भाबंती कोन प्रकाशित वाक्य 6 पर्व जो 8 पद रे लेखाइछि महामारी कथा ए कोरोना भाइरस को माने से 8 पद रे जो प्रकाशित वाक्य 6 पर्व 8 पद रे जो चतुर्थ मुद्रा भांगिबा समय रे जो पांडु वर्ण अश्व बाहर होउछि आ से अश्वारीहर नाम होउछि मृत्यु आ ताको लक्ष्य करिकि माने आजिरो महामारी कोरोना महामारी को देखि करी बहुत जण कहंती जे से मुद्रा को भांगी सारलेनी प्रभु बोली कहन चतुर्थ मुद्रा भांगी सारलेनी बोली प्रभु कहंती प्रथम मुद्रा बहुत आगु भांगिले द्वितीय मुद्रा भांगी सारलेनी तृतीय मुद्रा जेतले सबुआडे दुर्भिक्ष होला सेतले लोक माने कहले तृतीय मुद्रा भांगी सारलेनी एतले चौथ महामारी आसला लोक माने प्रचार कले बड़ बड़ प्रभु दासमान प्रचार कले जे चतुर्थ मुद्रा प्रभु यीशु भांगी देलेनी बोली प्रचार कले किंतु नाही मो प्रिय माने एई जो कोरोना महामारी से चतुर्थ मुद्रा भांगिबा समय महामारी सहित पूरा अलगा आमे देखि परिबा गत दिन मानकर अनेक महामारी आसी चली जाइछि किंतु ए जो प्रकाशित वाक्य जो 6 पर्वर 8 पद रे जो चतुर्थ मुद्रा प्रभु यीशु भांगिबे से जो महामारी से महाक्लेश समय रे घटिबो ए पर्यंत चर्च रैप्चर हे नै आ रैप्चर पद प्रकाशित वाक्य 4 पर्व 1 पद रे लेखा छै 4 पर्व 1 पद सफल जदी हे नै रैप्चर जदी हे नै तबे 4 पर्व 5 पर्व 6 पर्व 7 पर्व 8 पर्व एटा मध्ये ए पर्यंत सफल हेई नै ता भविष्यत सफल हेबाको जाउची 7 वर्ष क्लेश काल मध्ये रे आफ्टर द रैप्चर हे सारला पर ता सफल हेबो ए बहुत जण मते माने के व्हाट्सएप मध्ये करंती आउ 12 पर्व को मते बुझाय पे चेष्टा करंती प्रकाशित वाक्य 12 पर्व किंतु से 12 पर्व रो अनेक व्यू जाक अछि से सब व्यू रो बाइबल स्कॉलर मान को अनेक व्यू रो जोटा राइट व्यू बा कॉन्टेक्सचुअली जोटा करेक्ट आमे सेटा को ग्रहण करबा दरकार
ଆଉ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲି करेक्ट नाही सेटा को अनेक ग्रहण करନ୍ତି जो द्वारा कि प्रकाशित वाक्य को तापर आ ठीक रे बुझी पारନ୍ତି नाही तो टाइमलाइन भितरे आसु नाही माने ए प्रकार से मान तर्जमा करନ୍ତି तेबे से सब कथा छाडंतु आज हमर जो टॉपिक अछि आ से टॉपिक होछि द मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब हम प्रकाशित वाक्य एक पर्व सारि देलु दुई पर्व तीन पर्व मध्ये सारि देलु तापरे चारि पांच पर्व मध्ये सारि देलु पुनी 6 पर्व आरंभ करी 18 पर्व मध्ये आमे सारि देलु आज आमे चैप्टर 19 रो एक पदर आरंभ करी 10 पद पर्यंत आमे अध्ययन करिबा प्रभु को गौरव हालेलुया तबे ध्यान सहित सुनंतु मो सहित पाखा पाखी 50 मिनिट रो गोटे घंटा पर्यंत आपण माने लागी कि रोहंतु आ देखिबे वाक्य जरिया प्रभु आपन को मते प्रचुर आशीर्वाद करिवे प्रभु को गौरव जो मान को पाखे बाइबल अछि आपण माने बाइबल निज हाथ रे धरंतु आ पढंतु मु पढिया पय सहाय्य करबी आपण खाली देखंतु मु जोटा पढुछि आपण खाली देखंतु आ आपण आशीर्वाद पाइबे प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तार एक पद एथि उतारे मु स्वर्ग रे महा जनतार शब्द परि गोटे महा शब्द यहा कहिबार सुनिली हालेलुया परित्राण गौरव और पराक्रम आंभ मानकर ईश्वरंकर कारण ताहांको विचार सत्य और न्याय्य जो महावेश्या अपना व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को भ्रष्ट करिथिला से ताहाको दंड देई अपना दास मानक रक्तपात रो परिशोध ताहाटारु नै अछंती पुणी से माने द्वितीय थर कहले हालेलुया ताहारो दाहरो धूम जुगे जुगे उठुथिबो सेथिरे सेही 24 प्राचीन और चारि प्राणी उबुड़ होई सिंहासन विष्ट ईश्वरंको प्रणाम करी कहिले आमेन हालेलुया तापरे इथे हमें देखि पारछु एक पदरु चारि पद जाय जे हमने जो प्रकाशित वाक्य 6 पर्व आरंभ करी 18 पद जाय 18 पर्व जाय आमे जो अध्ययन करलु ता 7 वर्ष क्लेशर समय कथा आमे अध्ययन करी गलु महाक्लेश कथा आ से महाक्लेश जहा अध्ययन करी गलु आमे देखि गलु जे जो माने साधु मान को रक्तपात करथिले जो माने पशुर चिन्ह आपण हस्तर आ कपाल रे नेथिले सेमानक ऊपर ईश्वरଙ୍କ क्रोधर पात्र ढळा जिबा बा ईश्वरଙ୍କ क्रोध वर्तिबा बा ईश्वरଙ୍କ दंड प्रकाशित हेबा हम माने देखि गलु गत दिन मान करे जो माने सुनी नांती से माने मो YouTube चैनल को जाई आपण माने अध्ययन करि परिबे ता बुझी परिबे भलो रूपे ते हम माने गत दिन मान करे ताहा देखि गलु जदि आपण ठीक 18 पर्व प्रकाशित वाक्य 18 पर्व 24 पद पढिबे सेटा लेखा जाय पुनी भाववादी मानकर साधु मानकर और पृथ्वी रे हत होइतिबा समस्तकर रक्त ताहा मध्य रे देखा जाइतिला काहा मध्य रे काली हम स्टडी करथिलु ग्रेट बाबिलोन 18 पर्व स्टडी करथिलु आ ताहा अछि मॉडर्न डे इराक जाको कि भंड ख्रीष्ट भंड भाववादी बहुत सौंदर्यपूर्ण करी तयार करिवे जोटा कि सारा पृथ्वी रो शासनकर्ता अधिकारी माने बड़ बड़ लीडर माने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एमएलए एमपी ए प्रकार सब नेता मंत्री माने जो माने भंड ख्रीष्ट शासन रे सेही समय थिबे महाक्लेश समय रे से माने सब सेही नगर को गमन करिवे व्यभिचार करबा निमंते पाप करबा निमंते आ सिटार बहुमूल्य पदार्थ गुडाक से भंड ख्रीष्ट खचित करिथिबो से बहुमूल्य पदार्थ क्रय विक्रय करबा निमंते आ से माने से स्थान को गमन करिवे आ व्यभिचार पाप लिप्त होई रहिबे काली हम विस्तृत भाबे अध्ययन करिथियो तबे जे सेही नगर उपरे पुणी पृथ्वी रे थिबा बहुत बड़ बड़ नगर गुडाक उपरे शहर सिटी गुडाक उपरे प्रभु परमेश्वर क्रोध ढळा जाउची आ सब नगर जाक भूमि सात होउची सप्तम पात्र ढळा जिबा समय रे महाभूमिकंप होउची जहा जगतर आरंभ रु ए पर्यंत हेई नाही से प्रकार महाभूमिकंप हेउची तो द्वारा कोन होउची ना समग्र पृथ्वी रे थिबा सबु देशर बड़ बड़ नगर सब कोन हे जाउची धूଳି सात हे जाउची तापरे आमे देखि जाइतिलु जे महानगरी बाबिल आज डेट मॉडर्न डे इराक बोली कहंती आ से मॉडर्न डे इराक को भंड ख्रीष्ट बहुत सौंदर्य करी तयारी करथो लोक मान आकर्षण करिया पई व्यभिचार पाप करया पई आ सेही नगर मध्ये कोन हे जाउची ध्वंस हे जाउची तबे आमे से ईश्वर को क्रोधर पात्र सप्तम पात्र ढळा जिबा समय से प्रकार घटना घटुची कारण ईश्वर न्याय रूपे विचार करुछन्ती कारण से माने सेही भंड ख्रीष्ट आ ता शासन अधीन रथिबा प्रत्येक सैन्य दल नेता मंत्री माने साधु मानक रक्तपात करथिबे से महाक्लेश समय रे अनेक साधु मानक रक्तपात करथिबे प्रभु ठारे विश्वास करता प्रत्येक दासदासी मानक रक्तपात करथिबे आ माने गत दिन मानकर जो चतुर्थ मुद्रा प्रभु जीसु भांगिबा समय रे महाक्लेश समय रे आ लोक एक चतुर्थांश लोक को बध करिबा
ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ଵାରା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା, ମହାମାରୀ ଦ୍ଵାରା, ବନ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଧ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ନୀର ରାଜା ଥିବା ସମୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକେଇ ଦେଉଥିଲା ନୀର ରାଜା। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର କରିବ, ମାନେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ବଧ କରିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ସେ ସିଂହ ମାନଙ୍କ ଗାତରେ ପକେଇଦବ, ବନ୍ୟ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ତେବେ ସେଥି ସକାଶୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତପାତ ସକାଶୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତୁଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉଛି। ଲେଖାଯାଏ ମହାଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଚତୁର୍ଥ ପାତ୍ର ଢଳା ଯିବା ସମୟରେ ମହାଶିଳା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଶିଳା ବା ସେ ହେଲ୍ ଷ୍ଟୋନ ବୋଲି କହିବେ ଇଂଲିଶରେ, ବରଫ ପଥର, ସେଟା କେତେ ଓଜନିଆ ମୁଁ କହିଥିଲି, 50 କେଜିରୁ 60 କେଜି ଓଜନିଆ ପଥର 70,000 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ସ୍ପିଡ ରେ ସେଟା ପୃଥିବୀରେ ପଡିବ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ହାଲାତ କଣ ହେବ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିବ ସେଇ ସମୟରେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେଣା ତଳେ ସେଇ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏବେ ଯେମିତି ନହକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଳପ୍ଳାବନରୁ, ଏବେ ଯେମିତି ଲୋଟଙ୍କୁ ସଦମ ଗମରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋଟଙ୍କୁ ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବାହାର କଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପର୍ବ 4 ପଦରେ, ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ତାହାର ପାପର ସହଭାଗୀ ନ ହୁଅ ଓ ତାହାର କ୍ଲେଶର ଅଂଶୀ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ବାହାରି ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଲୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାହାରି ଆସ, ପ୍ରଭୁ ସଦମ ଗମରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାହାରି ଆସ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିବେ, ବଡ ବଡ ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କହିବେ ସେଇ ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସୁ, ସେ ନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଯୋଉ ସାଧୁ ମାନେ କି ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିନଥିବେ, ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତରେ କପାଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ, ପଶୁକୁ ସେବା ଉପାସନା କରିନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଡେଣା ତଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ 21 ପର୍ବରେ ଯାହା ଆମେ ପଢିଗଲୁ, ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବରେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଗଲୁ, 19 ପର୍ବ 1 ପଦ, ଏଠି ତାର ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା, ପରିତ୍ରାଣ, ଗୌରବ, ପରାକ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ତ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ ଏଠି 4 ଥର ଦେଖିପାରିବା ଏଇ 19 ପର୍ବରେ। 1 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବା, 3 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବା, 4 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବା, ଆଉ 6 ପଦରେ ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦ। ବହୁତ ଜଣ ହାଲେଲୁୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହାଲେଲୁୟାର ଅର୍ଥ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହାଲେଲୁୟା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ଲୋକମାନେ କହିବେ ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କହିବେ, ଆମମାନେ ହାଲେଲୁୟା କହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି, ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦଳର ଲୋକ କହିବାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ କହିବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁନ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଟା ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଆମେରିକାର ଭାଷା। ଆମେ ଆମର ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବୁ, ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ବୋଲିବେ। କେତେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ସେମାନେ କହିବେ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ସ୍ତୋତ୍ରାଲୁ, దేవుడు వందలు వందనాలు ବୋଲି କହିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ଫରେନ ଲୋକର ମାନେ ଭାଷା, ଆଉ ଆମେ ସେମିତି କହିକି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁନି, ଆମେ ଆମେ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ବୋଲି କହିବୁ ବୋଲି କହିବେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ସେଟା କହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ବି ଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୋକ
ଲୋକମାନେ କହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି କି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ କହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି କି ଲୁଥରାନ ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୂତ ମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ଗୌରବ ହେଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗକୁ ଯିବା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ପରିତ୍ରାଣ, ଗୌରବ, ପରାକ୍ରମ ଆମ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ସତ୍ୟ ନ୍ୟାଯ୍ୟ। ଯେଉଁ ମହାବେଶ୍ୟା ଆପଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପରିଶୋଧ ତାହାଠାରୁ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ମହାବେଶ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ କାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ମହାବେଶ୍ୟା କିଏ? ମହାବେଶ୍ୟା ହଉଛି ବାବିଲ ନଗରୀ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଇରାକ। ସେଇ ନଗର ଯେ କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବାର ଜନନୀ ବା ଘୃଣ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଜନନୀ, ମାନେ ମଦର ଅଫ ଅଲ ଇଭିଲ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ। ମଦର ଅଫ ଅଲ ଇଭିଲ, ସବୁ ଖରାପ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଜନନୀ, ସବୁ ପାପ, ମନ୍ଦ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଏ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଜନନୀ ହଉଛି ସେ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଇରାକ। ଆଉ ସେଟା କିଏ ଗଠନ କରିଥିବ? ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ଭାବାଦୀ, ସେ 7 ବର୍ଷ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ। ସେଇ ମହାବେଶ୍ୟା ଉପରେ ବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଦେଶର ବଡ ବଡ ନଗରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ସତ୍ୟ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ସେ କଣ ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେଇ ନଗରୀ ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ସୋଦମ ଗୋମରା ନଗରୀ ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସବୁ ନଗରୀକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ସୋଦମ ଗୋମରୀର ସରାଉଣ୍ଡରେ, ସୋଦମ ଗୋମରାର ନଗରୀର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ନଗର ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେଇ ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ପାପ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ସେଇ ସୋଦମ ଗୋମରା ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୋଦମ ଗୋମରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। କାରଣ ତାର ପାପର ଯୋଉ ଧୂମ, ତାହାର ପାପ ରାଶି ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧା ଉଠିଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତାହାର ଅଧର୍ମ ସବୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ସୋଦମ ଗୋମରାକୁ କଣ କଲେ? ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ ସେଇ ମହାନଗରୀକୁ ବୁଝାଏ। ମହାନଗରୀ ବାବିଲ ଅର୍ଥାତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଇରାକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିବେ। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିବା ବଡ ବଡ ନଗରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର କରିବେ। କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଢଳାଯିବ ଆଉ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆପଣା ଦାସ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତର ପରିଶୋଧ ତାହାଠାରୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବଧ କରିଥିବେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭଣ୍ଡ ବାବାଦୀ ମାନେ ବଧ କରିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ କରିଥିବେ। ଆଗକୁ ଯିବା। ପୁଣି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ ହାଲେଲୁୟା। ତାହାର ଦାହର ଧୂମେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। and there will be no rest for them। କାରଣ ସେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶୈତାନର ବା ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତରେ କପାଳରେ ନେଇଥିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଗ ଧୂମେ ଧୂମେ, ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଯାହାକି ପ୍ରକାଶିତ 14 ପର୍ବ 9, 10, 11, 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାର ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। କାରଣ ଏମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇନଥିବେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରେମିକ, ଏତେ ପ୍ରେମମୟ, ରେପଚର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତର କପାଳରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 144,000 ଜିହୁଦୀକୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ 2 ଜଣ ସାକ୍ଷୀକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। 3 ଜଣ ଦୂତ ମଧ୍ୟ ଉଡି ଉଡି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଯେ ସେମାନେ ଉଡି ଉଡି ପ୍ରଚାର କରି କହିବେ, ତୁମେ ସେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ କି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଉଡି ଉଡି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତଥାପି ସେମାନେ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ
से माने न्याय रूपे प्रभु से विचार करेंगे एते सुजोग देवा सत्य मध्य से माने से सुजोग को सद्व्यवहार करेंगे ना प्रभु जीशु आज आम को पाप मंद अपराध नरकर अग्नि गंधकमय प्रज्वलित हृदय रक्षा करने आपण रक्त झुराई बहुत ख्रीस्टियान माने अच्छे प्रभु जीशु ख्रीस्ट रक्त को पादरे दलिला परि जीवन काटि तेबे एपरि परित्राण जदि आमे अवहेला करिबा ए अनुग्रह समय रे तेबे आमाने रक्षा पाइबाटा बहुत कष्टकर मो प्रिय माने सेति पे आमाने सावधान हेबा दरकार जे शेष पर्यंत धैर्य धरिबो से परित्राण प्राप्त हेबो बोली बाइबल रे लिखा जाय सेति पे आमाने प्रत्येक विश्वासी ख्रीस्टीय विश्वासी प्रत्येक साधु वृंद माने आमाने ए दिन मान करे जागृत हेबा आवश्यक कारण प्रभुंकर दिन फांदो स्वरूप आसीबो समग्र पृथ्वी उपरे एणु जागी रही प्रार्थना कर जे प्रकार परीक्षा रे तुम न पड़ बोली लूक 21 पर्व 23 34 35 36 पदर लिखा जाए जागी रही प्रार्थना कर परीक्षा रे जेपरि न पड़ क्लेश मध्य को जेपरि न जा एथिपाई सुबुद्धि कन्या तुल्य जीवन काट बोली प्रभु कहती तेबे आगो को जीवा तो इस स्थान देखि पारछु जे प्रभु न्याय रूपे विचार करूछंती आ से ताको दंड देई अछंती कारण से दास मान रक्तपात करी अछि आ तार प्रतिशोध प्रभु नौचंती बाइबल लिखा जाए प्रतिशोध नेबार माने कार्य आंभर बोली प्रभु कहती आई एम द गॉड हु टेक अवेंज हु टेक रिवेंज तो तुम माने प्रतिशोध नियो नै प्रतिशोध पय जागा छाडी दियो तुम माने विचार कर नै विचार पय जागा छाडी दियो मु विचार करता मु विचार करबी बोली प्रभु कहती प्रभु प्रतिशोध नेबा पय जाउछंती मो प्रिय माने प्रत्येक साधु मानकर रक्तर परिशोध से अधर्माचारी मान प्रभु नेबे भयंकर समय आगो को जीवा प्रकाशित बाइक 19 पर्व 4 पद सेथिरे सेही 24 प्राचीन चारि प्राणी उबुड़ होई सिंहासन उपविष्ट ईश्वर को प्रणाम करी कहले आमेन हालेलुया तो से माने कहले आमेन हालेलुया सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति को प्रणाम करी कहले आमेन हालेलुया प्रभु को गौरव है तो से माने आमन देखि पाछु स्वर्ग सिंहासन सम्मुख रे के अछंती पुरातन नियम रु जो माने पुनरुत्थित हेतबा साधु मान जाइतिले से माने अछंती रेप्चर रे जाइतिबा साधु माने अछंती महाक्लेश रे जाइतिबा साधु माने अछंती महाक्लेश रे जो माने यीशु को निमंते आपन जीवन दैछंती से माने अछंती तापरे हम देखि पारछु सेही समय दुई साखी मध्ये अछंती लक्ष हजार लक्ष 40,000 जिहुदी माने मध्ये रेप्चर ही जाइछंती तापरे दुई जण दूत मध्ये जाइछंती तो ए प्रकार सब साधु माने रेप्चर हितबा साधु पुरातन नियम साधु समस्ते स्वर्ग सिंहासन सम्मुख रे ठिया ही कहउछंती आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया कहउछंती प्रभुंकर गौरव है पांच पद सेते बेले सिंहासन ठारू गोटे शब्द निर्गत होई कहिला ए ईश्वर को दास समस्ते देखंतु सेही समय ईश्वर को समस्त दास दासी माने माने से सिंहासन सम्मुख रे अछंती तेबे गोटे सिंहासन रो गोटे शब्द निर्गत हैला एई शब्द होची सिंहासन रो शब्द निर्गत हैला ध्यान दियंतु स्वर्गर सिंहासन सम्मुख रो शब्द निर्गत हैला शिष्य जहन एटा स्वर्गर दृश्य देखो छ ठीक अछि गोटे शब्द निर्गत हैला कोन कहा गेला से शब्द हे ईश्वर को दास समस्ते हे ताहांकर भयकारी क्षुद्र महान लोक समस्ते ताहांकर प्रशंसा करो तेबे से सिंहासन सम्मुख रो एई शब्द होची जीशुंकर शब्द ए जीशुंकर शब्द निर्गत हला जीशु कहउचंदी हे ईश्वर को दास समस्ते ईश्वरंकर प्रशंसा करो प्रभु जीशु कहउचंदी पिता ईश्वरंकर प्रशंसा करो बोली देखंतु माने प्रभु जीशु स्वर्ग रे मध्ये पिता को गौरव दउछन प्रभुंकर महिमा हो हालेलुया प्रभुंकर स्तुति हो हालेलुया स्वर्ग रे प्रभु कोन दउछंदी गौरव दउछंदी प्रशंसा करूछंदी महिमा करूछंदी माने आ समस्त साधु मान को कहउछंती जे तुमे कोन करो प्रशंसा करो महिमा करो बोली कहउछंती हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस तापर आगो को जीवा आ मु महाजनतार शब्द परी एवं बहु जल कल्लोल घोर मेघ गर्जन शब्द परी गोटे शब्द यह कहिबार सुनिली हालेलुया कारण प्रभु आमान को सर्वशक्तिमान ईश्वर राजत्व ग्रहण करि अछंती तो गोटे महा शब्द सुनुछंती कोन ना आउर थरे महाजनतार शब्द तो सिंहासन सम्मुख रे महाजनता अछंती बा सब साधु मानकर आत्मा गुडाक अछि आ से माने उच्च स्वर रे देखंतु बहु जल कल्लोल घोर मेघ गर्जन शब्द परी एते कोटि कोटि साधु माने अछंती
असंख्य दूत माने अछंती से माने गोटे स्वर रे जेतेबेले प्रशंसा करूछंती आ से शब्द की प्रकार थिबो मो प्रिय माने लेखा जाए घोर मेघ गर्जनर शब्द परि बहु जलकल्लोळर शब्द परि से शब्द आ से माने कहउछंती हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर गौरव हो बोली कहउछंती हालेलुया 24 प्राचीन चारि प्राणी असंख्य साधु माने असंख्य असंख्य दूत माने से माने कहउछंती हालेलुया 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 प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभुंकर गौरव हो पवित्र 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 सिंहासन उपविष्ट परमेश्वर पवित्र 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 मेष शावक बोली से माने कहउछंती आमे से चारि पर्व मध्ये देखिथिलु जे चारि प्राणी की प्रकार अहरह पवित्र 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 बोली दिवा रात्र विश्राम करू नाहंती किंतु प्रभुंकर प्रशंसा करू गौरव करूछंती आ से माने कहउछंती आमानकर सर्वशक्तिमान ईश्वर राजत्व ग्रहण करियछंती आमानकर सर्वशक्तिमान ईश्वर आमानकर सर्वशक्तिमान ईश्वर राजत्व ग्रहण करियछंती आर गॉड रेन्स इंग्लिश गोटे बढ़िया गीत अछि आर गॉड रेन्स आवर गॉड रेन्स हालेलुया आम परमेश्वर राजत्व करंती आम परमेश्वर शासन करंती बोली माने गोटे इंग्लिश रे बढ़िया गीत अछि ठीक अछि आगो को जीवा जहां हम पढी गलु ताको टिके हमें वीडियो रे देखि नेबा तबे आमानकर बहुत भलो मने रहिबो प्रभु को गौरव चैप्टर प्रकाशित वाक्य आ 19 पद आमान टिके वीडियो रे देखि नेबा प्रभु को गौरव हो हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू होली स्पिरिट आपन स्क्रीन रे प्ले हबो आपन देखि नेउंतो प्रकाशित वाक्य 19 पर्व तार एक पद रे आरंभ करी 6 पद जाय हम देखि नेबा la moshora flaba tledonoma flamindoriaba And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments. For he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. And again they said, Alleluia! देखि पारछुबे माने एटा तो गोटे एनिमेटेड हेछि माने वास्तव रे देखले केमति लागिवो भाबे देखंतो से माने केमति भाबे असंख्य असंख्य साधु माने से माने परमेश्वरकर प्रशंसा गौरव महिमा करूछन्ति मो प्रिय माने And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen. Alleluia. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia. For the Lord God honors and reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And he saith unto me, Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And he saith unto me, These are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant. आमान देखि गलु जे स्वर्गर की प्रकार महा जनता प्रभुंकर गौरव उपासना करूछन्ति प्रशंसा करूछन्ति तापरे आमाने आगु को जीवा जोटि की मेष शावकंकर विवाह भोज उपस्थित हेबा कथा मान लेखा जाय And behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True.
and in righteousness he doth judge and make war. His eyes rest. I am thy fellow servant, and of thine brethren that have the testimony of Jesus. ଏଇ ଯୋଉ 7 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆମମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ କାରଣ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ କହନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ ପୃଥିବୀରେ ହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ବିଷୟ ଯାକ ରହିଛି ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ କେତେ ଜଣ କହିବେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ଆଗମନ କଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ ସେ ବିବାହ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କେତେ ଜଣ କହିବେ ଆଉ କେତେ ବାଇବଲ ସ୍କଲାର ମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବିବାହ ଭୋଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ ଆଉ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମାନେ ପାଳନ ହେବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ ଆଉ ବୋଲିକିରି ଅନେକ କହନ୍ତି ତେବେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବା ମେଜର ଟ୍ରୁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମେଷଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ ହେବ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳକୁ କି ପ୍ରଭୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ 7 ବର୍ଷ କାଳ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ 19 ପର୍ବରେ ଶିଷ୍ୟ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ 6 ପର୍ବରୁ 18 ପର୍ବ ଯାଏଁ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ପ୍ରେସର କଥା 6 ପର୍ବରୁ 18 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ଘଟୁଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବରୁ 18 ପର୍ବ ଯାଏଁ ସେ ଲେଖିଲେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ 19 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ରକ୍ତପାତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ସାଧୁ ମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟ ରୂପେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଉଲ୍ଲାସ ସବୁ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଛି କଣ ସେ ସମୟ 7 ପଦରେ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରୁ କାରଣ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କ କନ୍ୟା ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି ହେଲେ ମେଷଶାବକଙ୍କର କନ୍ୟା କିଏ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମେଷଶାବକଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଉ ମେଷଶାବକଙ୍କ କନ୍ୟା ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି ତେବେ ଏବେ ଯେମିତି ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବିଷୟରେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ବରର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ବର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ବା ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ ବର ଆଉ କନ୍ୟା ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସେମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମାନେ ତାହା ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଉ ବିବାହ ବର ଯେହେତୁ ଆସିଲେ କନ୍ୟାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କଣ ହେଲା ବିବାହ ଭୋଜ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ମୋର ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଏତେ ବଡ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଯେ ମାନେ ମାନେ ଆମେ ଇମାଜିନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏତେ ବଡ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କାରଣ ସବୁ ସାଧୁ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସି ଖାଇବେ ପରା ସବୁ ସାଧୁ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି ଖାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଯଦି ପଢିବେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ମେଷଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ମୁଁ ସେ ପଦଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖେଇବି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରୁ ବହୁତ ଆସିବେ ଆଉ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଭୋଜରେ ବସିବେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାରେ ପକାଯିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ତାର 14 ପର୍ବ ଆଉ 13, 14, 15 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା
लूक लिखित सुसमाचार 13 पर्व सॉरी 14 पर्व लूक 14 तार 13 14 15 मु आपन पाठ करबी ध्यान रे सुनंतु जार पाखे बाइबल अछि से माने खोली की देखंतु लूक 14 13 14 15 किंतु भोज प्रस्तुत कले दरिद्र पंगु खंज और अंध मानक निमंत्रण करो ताहा हेले तुम्हें धन्य हबो कारण तुमको प्रतिदान देवा निमंते सेमानकर किछि नाही आ धार्मिक मानक पुनरुत्थान समय तुमको प्रतिदान दिया जिवो ताहा सुनी तांको सहित भजन रे बसिथिबा लोक मान मध्य जणे तांको कहले जो लोक ईश्वरଙ୍କ राज्य रे भजन करिवो से धन्य जो लोक ईश्वरଙ୍କ राज्य रे भजन तेबे ईश्वरଙ୍କ राज्य रे भजन करबा विषय मध्य एई स्थान रे अछि ताहा को आजाय मेष शावकଙ୍କର विवाह भोज आ हम जानिछु स्वर्ग रे कोन कोन अछि जे जीवंत वृक्षर फल प्रभु कहती जे जय करे आमे ताको जीवनदायक वृक्षर फल खाइबाक देबु जे जय करे आमे ताको जीवनर निर्झर पान करबाक देबु जे जय करे आमे स्वर्गर मान्ना आमे ताको देबु दूत मानकर खाद्य आमे ताको देबु बोली प्रभु कहते तेरे स्वर्ग रे मध्य दूत मानकर खाद्य अछि आउ साधु माने मध्य स्वर्ग रे भोजन पान करिवे मो प्रिय मान आ सेटा बाइबल रे स्पष्ट भाबे आमान को माने कहूची टिके आगु जिवा माथ्यू तार 8 पर्व आउ 10 11 12 टिके देखिबा माथ्यू 8 पर्व 10 11 12 यीशु एहा सुनी चमत्कृत होई पछरे आस्तबा लोकन कहिले मु तुमनको सत्य कहूची इस्राएल मध्यरे काहारी ठारे एडे बड़ विश्वास नाही किंतु मु तुमनको कहूची अनेक पूर्व और पश्चिम रु आसी अब्राहम इसहाक और जाकूबଙ୍କ सहित स्वर्ग राज्य रे भजन रे बसिबे एठारे जदि हम देखिबा कॉन्टेक्सचुअली जदि देखिबा प्रभु कहंती जे इस्राएल मध्यरे माने ए सत सेनापतिर बहुत बड़ विश्वास आ अन्य मानकर विश्वास बहुत कम बहुत दुखर कथा माने प्रभु बहुत दुखर सहित कहते सत सेनापति विजातिटा थिला किंतु राज्यर संतान माने जिहुदी माने से माने अविश्वास करुथिले सेतबे प्रभु दुखर सहित कहले जे इस्राएल मध्यरे सत सेनापति पर विश्वास मु काहा ठारे पाई नाही एबे आ गोटे प्रश्न प्रभु मध्य करंती लूक 18 पर्व रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर आगमन समय रे कोन पृथ्वी रे विश्वास देखिबे वेरी इंपोर्टेंट मो प्रिय माने आजिकाली ए प्रकार भंड शिक्षा जाक प्रचार हेलानी जे लोक मानकर विश्वास धीरे धीरे माने कमीबा को लागुची बा शिथिल हो जाउची ए स्थान प्रभु कहंती सत सेनापति पर विश्वास मु इस्राएल मधर काहारी ठारे पाई नाही सेथि पई से कहंती जे विजाति माने से तळ पदरे कहंती जे विजाति माने स्वर्ग राज्य रे आगे प्रवेश करिवे बोली कहंती देखंतु माने केते भयंकर विषय 11 पदर कहती किंतु मु तुमको कहूची अनेके पूर्व और पश्चिम राशि अब्राहम इसहाक और जाकूबଙ୍କ सहित स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करी भजन रे बसिबे मात्र राज्यर संतान माने बाहर अंधकार रे पका जिवे सेठारे रोदन दंतर किड़िमिड़ी हेबो राज्यर संतान माने बोली कहले जिहुदी मान को बुझाए राज्यर संतान बोली कहले जो माने आज यीशु ठारे विश्वास करूछंती किंतु गोटे दिन से माने बैक स्लाइड हे जाउछंती से माने आ गोटे पदर कहा जाय आग लोक पछे हेबे पछ लोक आग हेबे तबे आ गोटे पदर लिखा जाय बेबिचारी माने से माने आग्रे ईश्वरଙ୍କ राज्य रे प्रवेश करूछंती बोली लिखा जाय कारण से माने स्वर्ग राज्य को से माने कोन करूछंती से माने विश्वास करूछंती यीशुଙ୍କ ठारे से माने विश्वास करबे थबा हेतु से माने आगे से माने स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करूछंती से मानकर पाप क्षमा होची बेबिचारी माने से माने यीशुଙ୍କୁ एबे जेंति से जो बेबिचारिणी स्त्री जीशु को विश्वास कले आ सेति भाई प्रभु ता पाप को क्षमा कले ता पाप को क्षमा कले आ कहले गो नारी शांति रे चली जा आ पाप करो नाही ते सेही दिन ठारू से बेबिचारिणी स्त्री से आ पाप कला नाही किंतु से जीशु को पछे गमन कला एपरि कि तारो माने तारो चुटी तारो चूळर माने अश्रु जल द्वारा माने जीशु को पाद धोई देला आ तारो चुटी द्वारा मध्ये से कोन कला तार केश द्वारा मध्य जीशुଙ୍କର पाद से पोछि देला तो एपरि लोक माने आगे स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे किंतु राज्यर संतान माने जो माने जिहुदी माने आपण गर्व रे आपण ज्ञान रे गर्व करछंती बा विश्वास बा विजाति माने जो माने कि जीशु को पाइला परे मध्य से माने निज ज्ञान रे गर्व करी से माने जीशु को अस्वीकार करछंती साइंटिस्ट माने जीशु को अस्वीकार करछंती आ अनेक लोक अछंती जो माने कि नास्तिक जीशु को अस्वीकार करछंती से माने बाहर पका जिवे जिहुदी माने जो माने जीशु को अस्वीकार करछंती से माने को से माने बाहर पका जिवे राज्यर संतान माने बाहर पका जिवे किंतु बेबिचारी माने
ସେମାନେ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଗେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭଜନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପଦ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପଦ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଯୋଉ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ବିବାହ ଭୋଜ। ଆମମାନେ ତାହା ଦେଖିପାରିବା ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ ବିଷୟରେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 22 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 14 ପଦ ଯାଏ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜ, ଜଣେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ସେ ଭୋଜରେ ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ସେମାନେ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଗାଈ କିଣିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ନୂଆ କ୍ଷେତ କିଣିଛି, ମାଟି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନେବାର ଅଛି, ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ, ଯାଅ ନଗର ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଡାକି ଆଣ। ତାପରେ ସେଇ ସାଧୁ ମାନେ ବା ସେ ଦୂତ ମାନେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାର ପକାଗଲେ। ସେଠାରେ ରୋଦନ ଆଉ ଦନ୍ତର କିଣିମିଣି ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତ এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢିବା ତେବେ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ଉପରେ ମାନେ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କଲେ, ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା, ସେମାନେ ନାଇଁ କାମରେ ବିଜି ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ତ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜଗତର ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାରେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ କରିବାରେ କେତେ ଜଣ ବିଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଥିବ, ସେ ଟଙ୍କା ଉଡେଇବେ କେମିତି, ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବାରେ ସେମାନେ ବିଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବା ସୁସମାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ପକାଯିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେ ବିବାହ ଭୋଜରେ ଯୋଉମାନେ ବସିବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ସେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସର ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ମାନେ ତାକୁ କଣ କହ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଧି ପାଳନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଧି ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ମାନେ ଏଇ ଭୋଜ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପୁନର୍ବାର ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ ସପର ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାମ୍ବ ମାନେ ବିବାହ ଭୋଜ ବା ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବି ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତେବେ ସେଇ ଭୋଜ ମାନେ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ସେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏତେ ବଡ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଯେ ଅବ୍ରାହମ, ଇସାକ, ଯାକୁବ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧୁ ମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ, ନୂତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ, ମହାକ୍ଲେଶର ସାଧୁ ମାନେ, ସବୁ ସାଧୁ ମାନେ ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ କନ୍ୟା କିଏ? କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଡିଏନ୍ସ, ସେମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆମ ମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆମ ମାନେ ହଉଛୁ କନ୍ୟା, ଆମ ମାନେ we are the bride and Jesus is our bridegroom and who are the audience? ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଠି ବିବାହରେ ଯାଇଥିବେ, ବର କନ୍ୟା ଥିବେ, ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଥିବେ କି ନାହିଁ? ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଥିବେ। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପର୍ବ ତାର ଦେଖାଯାଏ, ମେଷ ଶାବକ ବିବାହର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି, ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। ସେତେବେଳେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ଲେଖ ଯେଉଁମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବୋଲେ ଅଡିଏନ୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉବୁଡ ହେଲି। ସେଥିରେ ସେ ମତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ତୁମର ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସହଦାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସାକ୍ଷାତ ଭାବବାଣୀର ସାର ଅଟେ।
हालेलुया। तेबे एई जो 7 8 9 पद को आमे टिके संक्षिप्त रे माने एबे टिके वर्णना मु करिवि ध्यान सहित सुनंतु आम पाके 15 मिनिट अछि ठीक है सूक्ष्म भावे आमे विचार करबा केतरा पद को थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रभु को धन्यवाद हो थैंक यू मास्टर लूक लिखित सुसमाचार और तार 13 पर्व का मान जीवा धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस लो मा शेक रोडा बना क्ला करेबा 15 मिनिट मध्य मु सारिबी ध्यान सहित शुणु लूक तार 13 पर्व तार 23 पदरु आम पढ़ी पढ़ी जीवा एगार प्रकार लिखा जाए लूक 23 13 पद काढ़ी देइथिली 23 पद काढ़ी लूक 23 13 और 23 ओके कंफ्यूज लामा शोकरा बालाबा लूक 13 23 आउ जणे ताहंकु कहिले प्रभु परित्राण पाइबा लोकंक संख्या कोन अल्प सेतिरे से समानकु कहिले ध्यान सुनतो जणे कहिले परित्राण पाइबा लोकंक संख्या कोन अल्प बोली प्रभुଙ୍କୁ जणे पचारले सेतेले प्रभु तांको कहिले 24 पदरु संकीर्ण द्वार देई प्रवेश करबाकू प्राणपण कर कारण मु तुमମାନଙ୍କୁ कहूची अनेके प्रवेश करबा निमंते चेष्टा करिवे किंतु पारिबे नाही गृहकर्ता उठी द्वार बंद कला उतारे जेतेबेले तुमे माने बाहर ठिया होई रहिबो ओ हे प्रभु आमान को निमंते द्वार फिटांतु एहा कहि द्वार रे मारिबा को लागिबो सेतेबेले से तुम मान को उत्तर देबे तुमे माने केउ स्थानर लोक ताहा मु जाने नाही गृहकर्ता द्वार जेतेबेले बंद कर देबे सेतेबेले तुम माने आसी कहिबो मो हे प्रभु द्वार खोलो ते प्रभु कहिबे जे मु तुम मान को जाने नाही ठीक समान कथा जहा माथि 25 पर्व लिखा जाय निर्बुद्धि कन्या माने मध्ये आसिले द्वार बंद हे गला निर्बुद्धि कन्या माने आसिले हे प्रभु हम पई द्वार खोलो प्रभु कहले मु तुम मान को जानी नाही से समय तुम्हें माने कहिबा को लागिबो आमे माने आपन को साक्षात भोजन पान कलु पुनी आपण आम मान को दांड मान कर शिक्षा देले आ से तुम मान कहिबे तुम माने केउ स्थानर लोक ता मु जाने नाही हे अधर्माचारी माने समस्त मो पाखरो दूर हो से निर्बुद्धि कन्या मान को प्रभु कहले अधर्माचारी माने मु तुमको जानि नाही दूर हो जेतेबेले तुमे माने अब्राहम इसहाक जाकब पुनी समस्त भाववादी को ईश्वरଙ୍କ राज्ୟରେ ଥିବା ଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ପକା ଯାଉଥିବା ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଳିମିଳି ହେବ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଲୋକେ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭଜନରେ ବସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଲୁକ 13 पर्व ଆଉ 23 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର 40 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେରି 30 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେଖ ଶେଷରେ ଥିବା କେତେକ प्रथम हेबे और प्रथम रे थिबा केतेक शेषर पड़िबे प्रथम रे थिबा लोक शेष होई जिवे शेष रे थिबा लोक प्रथम होई जिवे शेषर केउ माने अछंती आज डेट रे बेविचारी अधर्माचारी पापी दुष्ट नरहत्याकारी माने आज शेष रे अछंती किंतु से माने सुसमाचार सुनी की जदी प्रभु को प्रति फेरी आसीबे तेबे से माने प्रथम रे हेई जिवे आ जो माने प्रथम रे अछंती केउ माने प्रथम रे अछंती प्रत्येक ख्रिस्टियन विश्वासी माने प्रथम रे अछंती जदि से माने आज सत्य ज्ञान लाभ कला परे शारीरिक अभिलाष को पूर्ण कामना पूर्ण करिवारे टंका पुछरे दौड़िबारे जागतिक विषय व्यस्त हेतिबारे जदि जीवन काटुथिबे तेबे से माने बाहर पका जिबे बोल लिखा जाय जदि से माने केयरलेस लाइफ काटुथिबे एबे सुबुद्धि कन्या माने खाली दुईटा जिंस डिफरेंस अछि मो प्रिय माने सुबुद्धि कन्या और निर्बुद्धि कन्या मानरे से 10 जण कन्या जाको पिखेर थिले किंतु सुबुद्धि कन्या माने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हेतिले निर्बुद्धि कन्या माने से माने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हेइ नथिले सुबुद्धि कन्या माने एक्स्ट्रा तैल आपण ठारे रखथिले निर्बुद्धि कन्या माने एक्स्ट्रा तैल आपण पाखरे रखि नथिले सुबुद्धि कन्या माने केयरफुल थिले जागृत थिले सावधान थिले किंतु निर्बुद्धि कन्या माने केयरलेस थिले सावधान नथिले जागृत हेइ नथिले केयरलेस ओ जीशुଙ୍କର आगमन केते दिन तू ए बाक्रे सुनुछु जीशुଙ୍କର आगमन कथा काई तेबे तांकर आगमन एमती भी केते लोक कहि दउचंती 30 वर्षर ख्रिस्टियन माने आश्चर्य लागिबो काई तांकर आगमन एते 2000 वर्ष हे गलानी प्रचार चालिछि तांकर आगमन शीघ्र हेबो काई तेबे माने एपरी 30 वर्षर ख्रिस्टियन माने कहिबाटा मु सुनिछि मो प्रिय माने बहुत दुखर कथा
ଆଉ ସେମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ଲାଇଫ କାଟୁଛନ୍ତି ଜାଗତିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମତେ କ୍ଷେତ କିଣିଛି କ୍ଷେତର ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବିବାହ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିବାହ ହେବାର ଅଛି ମୁଁ ଘର ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି ମାନେ ଘର ବାନ୍ଧିବାଟା ଖରାପ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡି ଟୋଟାଲି ଜାଗତିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଖରାପ ଟୋଟାଲି ଜାଗତିକ ମାର୍ଗ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବେବିଚାର ପାପ ମନ୍ଦ ମଦ୍ୟପାନ ଏଇ ସବୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବୋଲି ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରେ ପକାଯିବେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ନଥିଲେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇନଥିଲେ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଡିଫରେନ୍ସ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ଥିଲେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇଥିଲେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ କେୟାରଫୁଲ ନଥିଲେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ପକାଗଲେ ତାମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରୁ ଲୋକେ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଭଜନରେ ବସିବେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାରେ ପକାଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଆମମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ଆମ ଲାଇଫରେ ଥିବା ଦରକାର extra preparation for the coming of the Lord Jesus Christ. We are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So we need to prepare, always alert. ଆମେ extra prepare ହେବା ଦରକାର ଆଜି ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବାଇବେଲ ପଢିବା ଦରକାର ଆଜି ଆମେ 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯୋଉମାନେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରଭାଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଡବଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲକୁ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଥର ପଢି ସରାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି 2 ଥର ପଢି ସରାଇବା ଦରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଶିଶୁମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଜଳ ସ୍ରୋତ ନିର୍ଗତ ହେବ ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ଦରକାର ତୁମର ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ଉଠିବ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ଉଠିବ ଆମମାନଙ୍କର ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ତ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ଆମେ ହେବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଭୋଜରେ ଯଦି ସାମିଲ ହେବାର ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:11 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ତୁମର ମୁକୁଟକୁ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରି ନ ନିଏ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:25 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଆମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିବା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ହେଇପାରେ ଏ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ଏଫେସୀୟ 6 ତାର 13 ପଦରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢି ଯିବେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ଗଡ ଗିଭେନ ଆର୍ମର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ ହେଲମେଟ ଅଫ ସାଲଭେସନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ମୁକୁଟକୁ ଶୈତାନ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେମିତି ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପକେଇକିରି ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପକେଇକିରି ମାନେ ଆଜିକାଲି କଣ ହଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶୈତାନ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକର ସାମ୍ନାରେ ଧରି ଆସିବ ଯେମିତିକି ସେ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଆଖି ତା ଉପରେ ପଡିବ ଆଉ ସେ ଭଲ ସେବା କରୁଥିବ ଭଲ ଅଭିଷେକ ଦ୍ଵାରା ସେ ଚାଳିତ ହେଉଥିବ ପ୍ରଭୁ ତା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ତାକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ତାର ଆଗରେ ଅନେକ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାକ ଆଣିବ ଟଙ୍କା ହେଉ ଧନ ହେଉ ଯେମିତି 3G ବୋଲି କହନ୍ତି ନାଇଁ କି 3G ଗୋଲ୍ଡ ଗ୍ଲୋରି ଆଉ ଗାର୍ଲ ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ମିଶାଇ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗର୍ବ ଆଉ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ଲୋରି ଭିତରେ ଯାଏ ଗୋଲ୍ଡ ବୋଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ଲୋରି ବୋଲେ ଗର୍ବ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହଉଛି ଗର୍ଲ ବୋଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିବ ଯେ ଦ୍ୱାରା କି ପାପ ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ତାର ମୁକୁଟକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ
तो आज आपनको प्रभु मते परित्राण मुकुट देइछन्ति जाकि आमे तांकर आगमन पर्यंत आमे दृढ़ रूपे ताको धरि रखिबा तेबे आमे ताको दृढ़ रूपे किपरि धरि रखि परिबा मो प्रिय माने जेतेबेले आमे प्रार्थना रे लागि रहितबा जेतेबेले आमे सहभागिता रे लागि रहितबा जेतेबेले आमे वाक्य अध्ययन रे लागि रहितबा आमे निज निजको प्रभुको कार्य रे इन्वेस्ट करबा दरकार बा वी नीड टू स्पेंड अ टाइम विथ गॉड वर्शिपिंग गॉड meditating the word of God, spending time preaching the gospel, spending time preparing ourselves through the word of God. आमने हमर टाइम को इन्वेस्ट कोठी करछु आज मो प्रिय माने टीवी देखबार इन्वेस्ट करछु कि हमर टाइम को माने लोक मानक सहित गप करबा पई हम इन्वेस्ट करछु कि हमर टाइम को हम केंती इन्वेस्ट करछु आज तो जेतेबेले आमे हमर टाइम को वर्शिप करिबारे उपासना आराधना करिबारे नुआ नुआ गीत शिखिबारे बाइबल लेखा जे आत्मा रे पूर्ण होई गीत स्तोत्र आध्यात्मिक संकीर्तन गान करो आ पिता ईश्वर को सब विषय निमंते धन्यवाद दियो परस्पर वशीभूत हो प्रेम रे आचरण करो तो एई सब विषय कोन आमे करूछु कि सेई विषय रे आमे निज को इन्वेस्ट करिबा निज टाइम को स्पेंड करिबा तेबे ही आमे परित्राण मुकुट को धरि रखि परिबा जदि हमरे बाजार रे बुलिबा बेविचार कोठी हेबो खोजी बुलिबा कोठी गोटे नुआ झियो मिलबो ताको विवाह करबा विवाह ऑलरेडी हेइथिबे मात्र आरे सुंदरी कन्या देखि आरे खोजी विवाह हेबा पई खोजुथिबे बहुत दुखर विषय माने आंध्रा रे केतरा बाळक मान को जानि छी से माने पाखा पाखी 55 रु 60 वर्ष हे गेलानी से मान को आज पर्यंत केते सुंदर भाबे से माने दौडुथिले सेवा करूथिले हठात से 55 वर्ष रो बुढा बाळक पास्टर निजर चर्च रो गोटे 25 वर्षीय झियो को से विवाह कर देला ऑलरेडी से विवाह हिची तार स्त्री अछि 50 वर्ष स्त्री अछि तार आउ से 30 25 रु 30 वर्ष हो से झियो को सुंदरी देखि से तार माने माया रे से लोभरे लोभित हो गेला आउ से पड़ी गला तार पतन हो गेला सेही प्रकार अनेक उदाहरण आपण मान जानि छथि अनेक प्रभुଙ୍କର बड़ बड़ दास माने बहुत भयंकर भाबरे व्यवहार होउथिले किंतु आजि माने के तो टंका लोभरे पड़ी जाय छथि के तो चक्षुर अभिलाष पड़ी जाइछन्ति माने गोटे पद लेखा जाय प्रथम जन रे चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व आ शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व शारीरिक अभिलाष तो एई सब विषय रे लोक मान को शैतान पकई गिरी से मानकर परित्राण मुकुट को हरण करिया पे चेष्टा करूची धार्मिकतार वस्त्र को मलिन करिया पे चेष्टा करूची कारण चोर केवल चोरी बोध आ विनाश करबा पासे से प्रथमे हम मानकर परित्राण मुकुट को चोरी करिवो तापर बद्ध करिवो आ विनाश करिवो आ सेटा होची तार लक्ष्य किंतु प्रभु कहते ताकू दृढ़ रूपे धरि रख सहभागितार जीवन काट ईश्वर वाक्य रे टाइम स्पेंड करो उपासना नूतन नूतन गीत गान करी शिखी करी टाइम स्पेंड करो बहुत लोग टीवी देखि देखि टाइम स्पेंड करथुबे सिटी अश्लील माने आजिकल फिल्म गुडा तो पूरा खराब फिल्म गुडा सब खाली माने कोन कहबे नग्न चित्र गुडा नग्न डांस करथुबे आ तांगर ड्रेस पिना गुडा तो महा भयंकर सेटा माने देखि गिरी क्रिश्चियन परिवार रो ख्रीष्टीय परिवार रो पो झियो माने सेटा शिखि गिरी सेमती ड्रेस आका पिंदुथिबे बहुत माने दुखर विषय आ से कोन चाहूची मो प्रिय माने शैतान आ मानकर परिवार सारू जो शांति प्रभु मान दै छथि प्रभु कहउछन्ति देखो मु जाउ अछि आ मोर निजर शांति तुमको देउ अछि पीस इज ए गिफ्ट माय डियर फ्रेंड प्रभु आमन को तांकर निजर शांति दै छथि आ से शांति को शैतान चोरी करिया पे चेष्टा करूछि से परित्राणर मुकुट को चोरी करिया पे चेष्टा करूछि केमती पाप रे पकाई चक्षुर अभिलाष रे पकाई शारीरिक अभिलाष रे पकाई मंद जगत रे व्यस्त करी टंका पछरे व्यस्त करी झियो पछरे व्यस्त करी शारीरिक कामना पूर्ण करिबारे आमान को व्यस्त करी से आमान को परित्राण मुकुट हरण करिया पे चेष्टा करूछि सेति पय लिखा जाय बाइबल रे शैतान को स्थान दियो नाही शैतान को प्रतिबाधा करो तोहिरी से तुमको छाड़ी चले जीवो आमे शैतान को किपर प्रतिबाधा करिबा मो प्रिय माने प्रार्थना रे आमे शैतान को प्रतिबाधा करिबा दरकार एबे मने करंतु आपण गोटे न्यूज चैनल देखुचंती हठात गोटे माने खराब चित्र पळा आसिला आपण चैनल चेंज कर दियंतु अलगा न्यूज चैनल लगा प्रतिबाधा करंतु बाइबल लिखा जे बेविचार पलायन करो सिठी रुओ नाही जोसेफ बेविचार पलायन कला दौड़िला से भाईला भावंतु नाही जे मु बहुत स्ट्रांग पवित्र आत्मार बेसी स्ट्रांग विश्वासी मु बेविचार मान को भितरे जाईगिरी बेविचारी माने जोटी के प्रोस्टिट्यूशन करंती सेही
ମାନେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଆସିପାରିବି, ମୋର ଏତେ ବଳ ଅଛି, ଏତେ ତାକତ ଅଛି ବୋଲି କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ପଳାୟନ କର, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରୁହ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ସଭା ସମିତିରେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଘରକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁନି। ସେମିତି ହେଲେ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସେମିତି ବହୁତ ଜଣ ସେମିତି ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ବେଶ୍ୟା ଘରେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ତାର ଜାଲରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇକିରି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପଳାୟନ କର ବୋଲେ ଧାଇଁବାର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ରହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ ସେଠି। ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:18 ଲେଖାଯାଏ, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଜାତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆକୁ ଆମେ ପାପ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ନ କରି ଧାର୍ମିକତା ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆକୁ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ଶୈତାନ କେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇବ? ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା। ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ସାବଧାନ। କର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ଶୁଣୁଛୁ? ସାବଧାନ। ପାଟିରେ କଣ ଖାଉଛୁ? ସାବଧାନ। ହୃଦୟରେ କଣ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ? ସାବଧାନ। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା, ବାହିକ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା, ବାହ୍ୟକ ଚାକଚକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି, କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ କାହାକୁ ନାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଛାଡିବ? ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କି ଟିଭିରେ ବି ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ସେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ସେ କହିବ ଲେଖା ଅଛି ଡେଇଁ ପଡେ, ଲେଖା ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁଡିଆ ଖା। ତୁ ଯଦି ପୁଡିଆ ଖାଇବୁ, ମଦ ଖାଇବୁ, ତେବେ ତୋର ଶରୀର ଅଶୁଚି ହବ ନାହିଁ। ବାହାର ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଶରୀର ଅଶୁଚି ହବ ନାହିଁ। ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଖା, ମଦ ପିଇ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଖେଇବ ସେ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନା, ତ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ଯୋଉଟା ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ ବୋଲିକିରି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକାରୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ସେମାନେ ଖାଲି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଯାହା ହଉ ବାପା, ବାହ୍ୟରୁ ଭିତରକୁ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ବି ଖାଉ ବୋଲି ଖାଇ ପକେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବରଂ ସେମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି କହିବା କଥା। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ମଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳକ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି? ସାବଧାନ। ବରଂ ଆମେ କହିବା ଦରକାର, ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯୋଉଟା ବି ଖାଇଲେ ଚଳିବ ବୋଲି କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି। ମଦ ପିଇଲେ ଚଳିବ, ଗୁଡାକୁ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ପୁଡିଆ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ବୋଲି ବହୁତ ପାଳକ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବରଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନକାରୀ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବରଂ ଆମେ କହିବା ଦରକାର। ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲିବାଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସେ ଶୈତାନକୁ, କଣ ଡେଇଁ ପଡ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ପଥର ରୁଟି ହେଇନଥାନ୍ତା? ହେଇଥାନ୍ତା। କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ଦୂତ ମାନେ ତଳି ଧରି ନଥାନ୍ତେ? ଧରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଶୈତାନର କଥା ମାନିବେ? ସେ କିଏ ଯେ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ତାହା ମାନିବାର ଅଛି। ବାଇବେଲ ଯଦି କହୁଛି ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି, ସେ ଆହୁରି ଲେଖା ହବା ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ ଦିସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଜ୍। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିପାରେସନ ନ ହେବା ହେତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ କନ୍ୟାମାନେ ବାହାରେ ପକାଗଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ ଜିସସ୍, ହାଲେଲୁୟା। କାଲିକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମେଷ ଶାବକ ବିବାହ ଭୋଜର ପାର୍ଟ 2 ରହିବ, କାରଣ ଏଇ ଟପିକ ବହୁତ ବଡ ଟପିକ। ଆଉ ଆଜି ପାର୍ଟ 1 ଟା ଆମେ ସାରିଦବା, ପାର୍ଟ 2 କାଲିକୁ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଅଛି। ମାନେ ଏବେ ଜଣେ କନ୍ୟା ନିଜକୁ କେମିତି ସଜ୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ପବିତ୍ର।
अनिंदनीय कलंक शून्य मंडली को प्रभु नेवा पे आसुछन जो मंडली को कि प्रभु पवित्र रक्त द्वारा धौत कर सेही मंडली को प्रभु नेवा पे आसुछन प्रभु माने समस्त को नेबे नाही मो प्रिय माने समस्त को सहित से विवाह करिवे नाही आउ आको आपण जानि थांतो एटा नॉट दिस इज नॉट ए फिजिकल मैरिज दिस इज ए स्पिरिचुअल मैरिज एटा जे आत्मिक विवाह बोली कहै एटा फिजिकल विवाह नुहे बहुत लोग भाबंती हाय प्रभु यीशु सहित आमे विवाह हेबा कि केनते एटा विवाह हला पर कोन हेबो ने ए प्रकार भाबंती मो प्रिय माने एटा होची फिजिकल मैरिज नुहे किंतु एटा होची स्पिरिचुअल मैरिज जदि आपण माने गोटे वाक्य रे लिखा जाए यीशु को पचारले जे माने अनेक आसी के यीशु को कहले जे प्रभु स्वर्ग को गला परे माने ए जो जणी स्त्री 7 जन को विवाह करथिला स्वर्ग को गला परे से स्त्री काहार स्त्री हे रहइबो बोले यीशु को के जण पचारले सेतले प्रभु यीशु कहले तुम माने पार्थिव विषय रे माने भाबुचो तुम माने जस्ट गोटे माने मनुष्य रो चिंता रे तुम चिंता करूछो किंतु मु तुम मान को कहूचे स्वर्ग रे केही विवाह करंती नाही कि विवाह दियंती नाही किंतु स्वर्ग रे साधु माने दूत मान को परि रहंती बोले प्रभु कहले तो जो यीशु को सहित स्वर्ग रे हमर जो विवाह हेबो आको कहै जे स्पिरिचुअल मैरिज दिस इज नॉट ए फिजिकल मैरिज माय डियर फ्रेंड स्पिरिचुअल मैरिज रो बहुत माने डीप जिंस गुडा अछि आत्मिक आदान प्रदान एबे जेंति फिजिकल मैरिज रे स्वामी स्त्री माने से माने कोन फिजिकल आदान प्रदान करूछन्ते नै कि फिजिकल रिलेशनशिप रहुछि तापर से मानकर माने निजर मन भी मिसुछि से माने एको शरीर होछन्ते नै कि ठीक सेही प्रकार बाइबल लिखा जाय आवर स्पिरिट एंड द लॉर्ड स्पिरिट्स आर वन स्पिरिट आमनकर आत्मा और ख्रीष्ट और प्रभुकर आत्मा एको आत्मा बोली लिखा जाय तो आम माने जेतले विवाह समय जेतले मेष शावकଙ୍କ सहित बा यीशुଙ୍କ सहित हमर जो आत्मिक विवाह घटिबो सेते बेले हमें वन स्पिरिट हे जिबा वन माइंड हे जिबा आज मध्ये हमें वन स्पिरिट टू आ वन माइंड किंतु सेते बेले हमें देखिबा ए आखि रे देखिबा जे ओहो लॉर्ड स्पिरिट एंड आवर स्पिरिट इज वन स्पिरिट बोले हमें आखि रे देखि पारिबा सेते बेले किंतु एबे हमें आत्मिक चक्षु रे जो देखिबा बाइबल लिखा जाय सदा प्रभुଙ୍କର आत्मा हमर भितरे वास करंती से हमर आत्मा और सदा प्रभुଙ୍କର आत्मा एको आत्मा हेई सारिछि ऑलरेडी हालेलुया और सही पवित्र आत्मा हमन को अंतर रही हमन को अंतर रे से कार्य साधन करोते प्रत्येक उत्तम कार्य करिया प्रभुଙ୍କର गौरव हे हालेलुया तबे ए जो कन्या को सज्जित करबा कथा प्रभु केमती सज्जित करि अछन हमन को परित्राण वस्त्र दे सज्जित करि अछंती धार्मिकतार वस्त्र दे आत्मा रे हमन को सज्जित करि अछंती एपर के अनंत जीवन मध्ये हमन को प्रभु देई अछंती प्रथम जहन 3 तार 5 पर्व 11 12 13 पद रे कहा जाय जे यीशु को पाई अछि से अनंत जीवन पाई अछि बोल लिखा जाय बहुत लोग भाबंती स्वर्ग को गले मु अनंत जीवन पाइबी बोली नाही मो प्रिय माने स्वर्ग को गले हमें अनंत जीवन को आखि रे देखि परिबा किंतु वर्तमान जे यीशु को पाई अछि से अनंत जीवन ऑलरेडी निज आत्मा रे पाई सारिछि दैट्स द गिफ्ट ऑफ द होल गिफ्ट ऑफ गॉड इटर्नल लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड आ ताहा हमें आत्मा रे ऑलरेडी पाई सारिछु आपण पढंतु प्रथम जन 5 पर्व 11 12 13 पद घरे पर पढंतु जे यीशु को पाइछि से अनंत जीवन पाई अछि जे यीशु को पाई नाही से अनंत जीवन पाई नाही आ सेति पय हम माने मूल्यवान प्रिय माने बिकॉज़ we have the eternal life right now this is the present time reality ए आखिर हमें देखि पारनु but you have to see through the eyes of the word of God ईश्वर को वाक्य और चक्षु रे हमें देखिबा दरकार जे प्रभु हमन कोन कोन देइ छंती आत्मिक दान गुडा को साल्वेशन देइ छंती आत्मिक दान राइचियसनेस धार्मिकता प्रभु हमन को देइ छंती आत्मिक दान अनंत जीवन होची आत्मिक दान प्रभु हमन को देइ छंती एपर कि पवित्रता मध्ये प्रभु हमन को देइ छंती होलीनेस इज आल्सो द गिफ्ट ऑफ गॉड माय डियर फ्रेंड पवित्रता हमें को क्रिया कर्म द्वारा हमें पवित्र होई परबा कोन तुम केवल यीशुकर रक्त ही हमन को पवित्र करिथाय तबे तांको रक्त रे विश्वास करबा द्वारा एवरी 10 पर्व 10 पद रे लिखा जाय जे तांको शरीर एकाथर के उत्सर्गीकृत हेबा द्वारा तांको इच्छा होतो अर्थात ईश्वर के इच्छा तो हम माने पवित्रीकृत होई अछु लिखा जाय दैट्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे लिखाई छी that we were made holy through the blood of Jesus the holiness मध्ये प्रभु हमन को गिफ्ट भाबरे दै छथि
आउ एई सब विषय को हम दृढ़ रूपे धरी रखिबा दरकार 5टा विषय हमन को प्रभु दैछन मो प्रिय माने फर्स्ट जिंस होची साल्वेशन सेकंड जिंस होची माने परित्राण वस्त्र फर्स्टटा सेकंड होची धार्मिकतार वस्त्र थर्ड होची अनंत जीवन आ फोर्थ होची आमान को प्रभु विश्वास मध्य दैछंती फाइव होची आमान को प्रभु तांकर निजर शांति देई अछंती प्रभु मान को माने एई सब विषय दैछंती आ गुडाई विषय अछि जा प्रभु मान को दैछंती तो विशेष करी परित्राण वस्त्र धार्मिकतार वस्त्र को हम दृढ़ रूपे धरि रखिबा दरकार जेपरि ताहा पाप मंद अभिलाष रे मलिन न हेबो कारण प्रभु एक निर्दोष निष्कलंक निखुंत मंडली को नेवा पई आसुछन सेति मो प्रिय माने आज एतिकी थाउ पार्ट 2 आमे काली को देखिबा कारण एटा बहुत बड़ सब्जेक्ट मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब माने कन्या की पुरुष सचित हेतिबा दरकार आ कन्या की पुरुष जीसु को सहित मिलित हेबे आत्मिक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप आ स्पिरिचुअल मैरिज माने केमती हेबो विवाह भोज की प्रकार हेबो से विषय आमे काली को अधिक विस्तृत रूपे आलोचना करबा आज जे समय हो जायछि आसंतु आमने सभा को शेष करबा मो विश्वास करछि आज वाक्य द्वारा मु मध्ये आशीर्वाद पाइछि आपण माने मध्ये आशीर्वाद पाइछन्ते फेसबुक रे जो मान देखिछन्ते से माने मध्ये आशीर्वाद पाइथिबे बोली मु विश्वास करूछि आसंतु आमे शेष प्रार्थना करी विदाय नबा आ आमन को मध्ये रे थैंक यू लॉर्ड जीसस मुन्नी बोले जे अछन्ती कोन ताके सुनाबेडार मुन्नी सिस्टर की जदि हां म्यूट काडी कहबे आ शेष प्रार्थना साहाय्य करबे आ जदि नाही तेबे आमे बधन तांकी नुहंती आउ की ठीक अछि एबे आमन को मध्ये रे थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया मळय भाई अछन्ती मु तांग अनुरोध करबी शेष प्रार्थना साहाय्य करबे मळय कुमार तुर्क भाई मळय भाई ए तांकर भी बोधे किछि टेक्निकल प्रॉब्लम अछि ठीक अछि आसंत हम तपन भाई को सहित शेष प्रार्थना करबा आसंतु असले कि मळे भाई ओके राइट ठीक अछि